कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृपा करी आम्भ मान को मनुष्य जन्म देइछन्ति। अनेक प्राणी भितर आमे निजकु मनुष्य बोली अनेक समय गर्व करुछु। सब प्राणी भितर आमे श्रेष्ठ बोली ए अनुभव आमर अच्छी। आमर ए अनुभव सत्य निश्चित। मनुष्य जन्मर वैशिष्ट्य कौन? अन्य जीव मानक ठारू मनुष्य कहीं श्रेष्ठ? अति संक्षिप्तर कहबाकू हेले मनुष्य पाखरे तीनोटी जिनिस अधिका अच्छी जहाँ अन्य मानक पाखरे नाही। ताहा होची कौन ना? गोटे होची स्मृति। मनुष्यर मने रहे श्रुति शक्ति अच्छी। द्वितीय होची विवेक। कौन भल कौन मंद एटा जानिबार शक्ति मनुष्य को भगवान देइचंती। चोर चोरी कला बेले जानुछि जे एटा मंद कर्म तेणु लुचिगिरी करुछि। दानी दान कला बेले जानुछि जे एटी सतकर्म तेणु से समस्त सम्मुखें देखैगिरी करुछि। चोर मंद कर्म बोली न जानिले राति अधरे गोपन लुचिगिरी कहीं करंदा? से जानुछि कौन से कारण चोरी कर दूछि। अतएव भल मंद विवेचना शक्ति, सत्कर्म असत्कर्म विवेचना शक्ति जहाँ विवेक कह जाए मनुष्य पाखे भगवान देइचंती। आउ गोटे जिनिस होछि जे परोपकार बा आत्मकल्याण और अन्यर कल्याण ये सेवा गुणटी मनुष्य पाखे अच्छे अन्य पाखे नहीं। ये तीनोटी महान गुण भगवान देकरी आमको छाड़ी एटा आमर जन्मरू अच्छे। ये तीनोटी गुण आमर जन्मरू अच्छे। एटा भगवत दत्त सहजात स्वभाव। याकू जदि आम उपयोग न करिबा ताहले आमर क्षति हेबनी। आमे मनुष्य पदवाच्य बोली कुहाजिब कि? आमे जे विवेक श्रुति उपलब्ध तथ्य गुड़िक विचार करी विवेकर प्रयोग द्वारा सत्कर्म दिगरे आगे न जावा आमे मनुष्य बोली निजको दाबी करि परिबा नाही। आम आचरण मानविकता फुटबनी। केवल खाई पी शोकरी मौज मजलिस करी अन्य जीवन भाया जीवन बीतीज जहा हो। अतएव आमको ए दिगरे निहाती सजाग रहिबाकू पड़िबो। वसुदेव जेतेबेले नंदंक गृहरे पुत्रटी थोई दे आसिले राति अधरे कुआ कुआ करी कांदी उठिला पुत्रटी। जेतेबेले पुत्रटी कांदी उठिला नंदंक गृहरे समस्त तो अपेक्षा करथिले। इति पूर्वरु नंदंकर संतान संतति जन्म हो नथिले। किछि जाग यज्ञ करी देवता उपासना करी वर्तमान गर्भधारण करिसेंती यशोदा। आज जो संतानटीए जन्म हो कांदिलानी समस्ते आनंद तन्म हो उठिले एवं पुओटीए जन्म होइछि बोली शुणी बहुत आनंदित हो गले एवं चतुर्दिगरे नंद को जाइकरी खबर देले। नंद शुणी सांगे सांगे बाजा बाजना बजई समस्त को जनईदेले जे पुत्रटीए जन्म होइछि आम घरे। यही खबर जिते गोपर चतुर्दिगरे व्यापीगला से राति पाई आसिलानी। प्राय पाहांतिया हलानी। समस्ते उठी पड़े गोप गोपीगण समस्ते घर द्वार सफासफी करी निज निज छक मानकरे गोपगण पुरुषगण फूल फल आंब पतर तोरण दे निज छक गुड़ी को सजाड़ी पकईले। घर द्वार पूर्णकुंभ दे पकईले। घर द्वार को सफासुतरा कर पकईले एवं जेते गोपी थिले समस्ते गीत गीत गाई गाई मांगलिक गीत गाई गाई नाची नाची आसी पहुँचले नंदंक
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ କିଭଳିଆ ଆନନ୍ଦରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରୂପଚ୍ଛଟା ଏବଂ ନାଚ କିଭଳିଆ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ଏଠି, ଗୋପ୍ୟ ସୁମୃଷ୍ଟମଣି କୁଣ୍ଡଳ ନିଷ୍କଣ୍ଠ ଚିତ୍ରାମ୍ବରା ପଥି ଶିଖାଚ୍ୟୁତ ମାଲ୍ୟବର୍ଷା ନନ୍ଦାଳୟଂ ସବଳୟା ବ୍ରଜତି ଅର୍ବିରେଜୁ ବ୍ୟାଲୋଳ କୁନ୍ତଳ ପୟୋଧର ହାର ଶୋଭା। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଠାଣି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗଣ ସୁମୃଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚକଚକ କରୁଥିବା ମଜା ହେଇଥିବା, ନିଷ୍କଣ୍ଠ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ବେକକୁ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ, ତାକୁ ନିଷ୍କ କୁହାଯାଏ। ନିଷ୍କଣ୍ଠ୍ୟ ପଥି ଶିଖା ଚ୍ୟୁତ ମାଲ୍ୟ ବର୍ଷା, ନାଚି ନାଚି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତଳକୁ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଫୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପଥି ଶିଖା ଚ୍ୟୁତ ମାଲ୍ୟ ବର୍ଷା। ନନ୍ଦଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ, ସେତିକିବେଳେ ବ୍ୟାଲୋଳ କୁନ୍ତଳ ପୟୋଧର ହାର ଶୋଭା। ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତଳ ବେଣୀ ଓ ଗଭା ଫିଟିକିରି ସିଏ ନାଚୁଛି, ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାର ନାଚୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଲୋଳ କୁନ୍ତଳ ପୟୋଧର ହାର ଶୋଭା। ଏଭଳିଆ ପରମାନନ୍ଦରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱସ୍ତାୟନ କରି ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଜା ବାଜଣା, ନାଚ ଗୀତ, ଧୁମ୍ ଧାମ୍, ଖିଆ ପିଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ନନ୍ଦଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଅଛି ଯେ ଆଜି କଂସକୁ ଖଜଣା, ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା ଦବା ଦିବସ। ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଶଗଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଲଦା ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଇ ନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶିଶୁଟିକି ଯତ୍ନ କର, ଆଉ ସେ କଂସକୁ ନଦେଲେ ବିପଦ ହେବ। ଆଜି ତାକୁ ଖଜଣାର ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ତାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ। ନନ୍ଦ ପଳେଇଲେ ମଥୁରା ଗୋପରୁ। କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖଜଣା ସବୁ ଦାଖଲ କଲେ, ସେତିକିବେଳେ କଂସକୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନନ୍ଦ। ସରଳ ପ୍ରକୃତି ନନ୍ଦ, ଲୁଚେଇ ପାରିଲେନି। କଂସକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କଂସ ପଚାରିଲା, କେବେ? ନା କାଲି ରାତି ଅଧରେ। କାଲି ରାତି ଅଧରେ ଠିକ୍ ଝିଅଟିଏ ଦେବକୀର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଝିଅଟି ମୋ ହାତରୁ ଛିଟିକି ଯାଇ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର, ତୋର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି, କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି ସେ ପିଲାଟା ସେତିକିବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମୋତେ କହିଦେଇ ଗଲା, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି, ଏ ନନ୍ଦର ପିଲାଟା ଆଉ ନୁହଁ ତ? ଏତେ ଏକାବେଳେ ତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଚିନ୍ତା କରିକିରି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ପୂତନା ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ କଂସର ମଥୁରାରେ ଥିଲା। ପୂତନା ବାଳଘାତିନୀ, ପୁତ୍ର ଛୋଟ ଶିଶୁ, ପୂତା ନା ଘନ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା। ପୂତନା ବାଳଘାତିନୀ, ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାର, ମାରିବାର ଶକ୍ତି ପୂତନାର ଥିଲା। କଂସ ତାକୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପୂତନା ଆସିଛି। ପୂତନା ଆସି ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ କାଲି ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇଛି, ତା ପରଦିନର କଥା। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 2.5 ଦିନ ହୋଇଛି
2 दिन गोटे रात्रि हिसाब कले हम ये अवस्था अच्छे एतिक बेले पूतना जैसे पहुँची जाइए गोपरू नंद गृह को लक्ष्य करी राक्षसी बेशरे जदि सी आसे विकट बेशरे ताहले तो असुविधा हम तेणु से तो माया भी मायार गोटे सुंदर रमणीर रूप ग्रहण कर पूतना बड़ सुंदर भाव तार रूपर वर्णना करुछन्ति श्रीमद्भागवत व्यक्तिसिक्त तांके सबंध व्यतिसिक्त मल्लिका बृहत नितंब स्तन कृच्छ्रमध्यमा सुबासस कंपित कर्णभूषणा त्रिशाल शत कुंतल मंडितानना स्वर्गर रंभा मेनका उर्वशीठू अधिक सुंदरतम मूर्तिटे धारण करी मस्तक मल्लिका कुसुम खंजी मनोहर वेश विन्यास पूर्वक पूतना आसिक पहुँची जितेबाला सी गोपदाण्ड चली जाऊँगी गोपी मैंने देखिक कहते किए से वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी की केड़े सुंदर रमणीटे ये कहीं गोप को आसी ये लक्ष्मी छड़ा आउ कहीं न हो पारे ए प्रकार चिंता करुँच आसी नंद द्वार पूतना पहुँचीगला माँ माँ डाकिला जमती यशोदा बाहरी आसिले बाहर को देखीदे परमारूप सी अपूर्व देवी प्रतिमा भाया देखा जाऊे चकित होगले कौन है झील कौन कहूच माँ मो मथुरा रे थाए मो ब्राह्मण कन्या बधुटीए मो मृत बच्छा मो संतानटी जन्म होला परे मरी जाइछि मोर स्तन्य रे दुग्ध परिपूर्ण थिबारु आउ से दुग्ध पान करबा पई मोर संतान नथिबारु मु बड़ वेदना भोग करुछि माँ शुणिली तुम घर छोट शिशुटे जन्म होइछि तुम पुओ को टिके जदि दियंत मु स्तन्यपान करे दियंती किछि समय मोर स्तन्य दुग्ध टिके कमी गले टिके मोर वेदना लाघव होता माँ टिके दया करी तुम पुत्र को दियो यशोदा चिंता कले मनरे केड़े सुंदर झीटे दुष्ची केड़े मिठा कथा कहूँ भद्र परिवार झीटे अवश्य आउ मोर तो बयस टिके गड़ीगला मोर दुग्ध हम कि नहीं मो पिलार पेट पूरब कि नहीं ये गोटे सुजोग आसी मिली ये जदि मो घरे रहंता ताहले मोठू क्षीर निहंड हेले मो पिला ताठू क्षीर पियंता आमे दी जन मिसिक क्षीर पीले मो पिला शीघ्र मोटा हो जाता बड़ हो जाता बलवान हो जाता या चिंता करी कहउछंती पूतना को जे झियो आस आस घर भीतर को आस शुण तुम रुह ये भलरे रह किसी चिंता करना मुझे लुगा पिंधुची मु तुमको से भाया देवी मोर जो मर्यादा ये घरे अच्छी तुमको से भाया रखी तुम ठीक माँ भाया मो कृष्णर आउ तुम्हें भी स्तन्यपान करब मुझे स्तन्यपान करी खुशी होगला पूतना शुणी आसी पहुँचला शिशु पाखे देखला कृष्ण हाथ गोड़ हल खेलुंट चाहिए ता मुह को चाहिए टे हसीदे श्रीकृष्ण एवं पूतना तार स्तन्य कालकूट विष बोलिक आसी धरी कूल धरला श्रीकृष्ण को कृष्ण मुह बढ़ई तार स्तन्यपान करने को आरंभ कर भूकिला बाछुरीटे जमी गाई की देखीदे ता माँ को देखीदे स्तन्य नहीं मुह आपे भर्ती कर दिए कृष्ण से भाया आचरण करुँच खुशी होगला पूतना जो स्तन्यपान करोची स्तन्य सह भगवान श्रीकृष्ण तो कौन कले ना पूतनार प्राण शक्ति की शोषण करने को आरंभ कले तार पाद आड़ू जीवन छाड़ी 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 आसला ये कौन रे ये कि जंत्रणा मो देह मुंड कहीं जंत्रणा होची जेतले अतिरिक्त जंत्रणा प्राण छाड़ीगला भाया लगे तो शिशुर मुह को दुई हाथ में पूतना धरी छाड़े 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 कही ठेलुची सेतले भगवान मनरे विचार कर श्रीकृष्ण शिशु श्रीकृष्ण पूतना यही तो मोर स्वभाव मुझे धरे आउ छाड़े ना
ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରେ ତାକୁ ଭୁଲରେ ଆଉ ଛାଡ଼େ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଲାଖି ରହିଲା। ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାର୍ଜାର ମର୍କଟ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଯାଉଥାଏ, ଛୁଆକୁ କହିଥାଏ ଧରିଥା ମୋତେ ଜୋର କରି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଉଁଛି, ଏ ଚାଳରୁ ସେ ଚାଳକୁ ଡେଉଁଛି, ଧରିଥା। ସେ ଛୁଆ କାମୁଡ଼ିକିରି ଧରେ ମାଆକୁ, ଯଦି ଧରି ନ ପାରିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆର ଚାଳକୁ ଡେଇଁକିରି ମା ପଳେଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ର ଛୁଆ ମାଆକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରେ। କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି, ମାର୍ଜାର କହିଲେ ବିରାଡ଼ି, ବିରାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଏ ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ, ଛୁଆର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମା ଧରିଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକିରି ଦାନ୍ତରେ, ଇଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଆଖି ବୁଜେଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମା ଧରିକିରି ଯାଉଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ମାର। ତାକୁ ମାର୍ଜାର ମର୍କଟ ନ୍ୟାୟ କହନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ବିରାଡ଼ି ତା ଛୁଆକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଛୁଆର କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ଯେ ପୁତନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରେ ଆଉ ଛାଡ଼େ ନା, ତୁ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଜାଣୁ, ତୁ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ପାର ହୋଇ ଗୋଲକକୁ ଯିବୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପାର ହୋଇ ଗୋଲକକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଥିବୁ। ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଠି ଗେଲ କରିବୁ, ଯତ୍ନ କରିବୁ, ଗୋଲକରେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ, ମୋର ମା ହେଇ ରହିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଛି। ତୁ ମୋତେ କୋଳରେ ଧରିଛୁ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଛୁ, ଗଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବନ କରିଛୁ, ଜାକିକରି ଧରିଛୁ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରେ, ଏ ତ ମାର ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁ ଯଦି ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମୋର ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆଇବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ତୁ ମୋର ମା ହେଇଗଲୁ। ଭଗବାନ କିଭଳିଆ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଆମର ଲକ୍ଷେ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳିଆ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆସିଛି ମାରିବାକୁ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଅଛି ପରେ ଭାଗବତରେ, ଅହୋ ବକି ଯତ ସ୍ତନ କାଳକୂଟ ଜିଘାଂସୟା ପାୟଦପ୍ୟସାଧ୍ୱୀ ଲେଭେ ଗତିଂ ଧାତୃଚିତଂ ତଦୋନ୍ୟଂ କମ୍ବା ଦୟାଳଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ଏଇଭଳିଆ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଏଭଳିଆ ଦୟାଳୁ ଆଉ କାହାନ୍ତି? କମ୍ବା ଦୟାଳଂ, ଯେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି ସ୍ତନ କାଳକୂଟ, ତାକୁ ମାତୃଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଭଗବାନ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶରଣୀୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶରଣୀୟ ଆମ ଭଗବାନ ଏଇଭଳିଆ କରୁଣାମୟ। ଥରେ ଅଧେ ତ ଟିକେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଅଧେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ, କିଭଳିଆ କରୁଣାମୟ ଇଏ। ପୁତନାର ପ୍ରାଣ ଆହରଣ କଲା ପରେ ତାର ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସ ସେଠି ଶରୀର ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲା ଏବଂ ଗୋପଗଣ ଅତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇଛି, କାହାର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ତାକୁ ତ ମାରିଦେଲେ, କିଏ ମରନ୍ତା ନାହିଁ କି? ନ ମରିକିରି କିଏ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛି? ଭଗବାନ ମାରିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ କଲେ? ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ମୁଁ ମାରିଛି, ମୁଁ ତାର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଆଉ କିଏ ଯମ ମାରିଥାନ୍ତା, ନରକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏହା ତ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁଟା ଧ୍ରୁବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା, ଜଣେ ଯମ ହାତରେ ମରି ଯମଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା। ପ୍ରଭେଦ ତ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏ ହତ୍ୟାଟା କ'ଣ ହତ୍ୟା ନା କଲ୍ୟାଣ? ଏ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁବିଧ ରହସ୍ୟ ରହିଛି।
तेणु आम मानू एथुरु शिक्षा करने को हम जे प्रभुंग प्रति आमे किपरि चित्त को निविष्ट करवा कौ बाटर हो कौ बाटर हो तुम भगवत संबंध आसी जाऊ अग्नि सहित आमे जेमती संबंध रखिले सी आमको ताप जोगेब सी आमको ताप जोगेब भगवान को सहित जो प्रकार संबंध रखिले आमर कल्याण निश्चय हेब अतएव आमे सदा सर्वदा किपरि निजकू भगवान को पाद तले उत्सर्ग करी ताहांकर शरणागत होबा एवं ताहांको स्मरण करिबा एई आम जीवन पे अत्यधिक कल्याणकर होब या ठारू बड़ कल्याण आमे अन्य को कौन स्थान रे पाइबा नहीं। जय जगन्नाथ।